Grabe naman. 1K na lang kuya. Kahit 1.3 na lang ma'am, sige na, okay na yung 1.3. 1.2, sige. Wala Sige na na. akong pamasahe pa uwi. Sige na, kahit 1.2 na lang ma'am, okay na po yun. Grabe naman yan. Bawal po kasi tayo magtagal dito eh. Oh. Ito po oh. Ay naku. Dapat sinasabi nyo muna yung presyo. Ano yun? Surprise?